moj video. Hajmo preći na momka koji je jutros presudu imao i hajmo se prebaciti na ovaj ovdje dio gdje on čita ovaj papir što je sebi isprintu. I hajmo chat aktivirati i pustiti to. Sad vi ovaj papir kako... I hajmo to na 1.25 staviti pošto on razvlači situacije ko žvaku. Vi njega vidite, moram sačekati. Da li vi njega vidite? Da li vi vidite ovaj papir? Vidimo. Čirba, čirbu. Aj. Čiriba. Gru. Oj, full. Dobro. Full HD. Čita papir. Ajde da ne bi Čuko obrisao live pa da postane nedostupan da ja uspijem pročitati šta piše na papiru, da ne bi Čuko obrisao live. Časni sude, hvala što ste mi dozvolili da vam se obratim, veliko hvala. Moj slučaj je za ljude sa strane zamršen i komplikovan, međutim on to nije. Ja sam doživio šikaniranje, podmetanja i veliko maltretiranje od strane komšije u mom mjestu Kotorskom, zbog čega sam na kraju i morao napustiti svoje ognjište da bih sačuvao i ovako narušeno zdravlje mene, moje supruge i moje djevojčice. Došao sam u trošnu, davno izgrađenu kuću roditelja moje supruge, a udo se, koja je u vidno dotrajalom stanju. U nadi da sam se sklonio od šikaniranja i podmetanja, započeo sam se baviti popravljanjem sitnih stvarčica da bih osigurao koliko toliko osnovne životne potrebe. Časni sude, ja lično u pravdu vjerujem u pravosudni sistem. Što se onda svađaš sa tužiteljicom i svima riječ prekidaš i tako dalje? Ako vjeruješ da oni rade posao kako treba, ili je to samo služi da se u guzicu njima uvučeš, a to zapravo nije tako u tvojoj glavi. Moja borba za bolesnu suprugu i moju bolesnu kćerku zasnivala se samo na tome da osiguram osnovne životne potrebe. Ni u toj kući nisam ostavljen na miru od strane policije, te smo ponovo svi zajedno proživjeli jednu veliku traumu od strane policije. Policija u Kotorskom koja djeluje je policija Republike Srpske, a policija u Klokotnici koja djeluje je policija iz Federacije. I ne mere sad niko iz Republike Srpske doći u Federaciju od policije i djelovat tu, zato što oni imaju dogovor dokle ko šta djeluje i dokle ko šta obavlja. I ne mereš ti u Klokotnici nastaviti imati probleme od policije iz Republike Srpske, ali nikako. Se vidi, skratila žena na telefonu. Pardon. Moja borba, ni u toj kući tamo, najviše od svega me boli to što sam ja prikazan kao loš čovjek. Ti nisi prikazan kao loš čovjek, nego si ti zaista loš čovjek. I to je prikazano od strane tebe u više navrata. A nije sad tebe nazor neko prikazivo kao lošim čovjekom, a ti to nisi. Ne, ti to zaista jesi. I zato je to tako prikazivano. Loš čovjek i negativac. Znači ti si negativac, želiš negativnost da negdje uspije i pročepi. Da ne kažem kriminalno lice. Kriminalno lice jesi, jer kriminalno lice obavlja nelegalnu trgovinu, ne plaća porez, drži oružje koje ne smije držati i metke za to oružje koje ne smije imati i saziva preko lažnih profila djecu na seksualne usluge i maloljetnike. To jest kriminalno lice, nisi ti predstavljen kao to, nego ti to jesi, pazi. Možda je tebi teško to za prihvati svat, ali ti to zaista jesi. Što nikad bio nisam, ali ti jesi to bio, znači čemu ova laž ovdje? Vi to možete provjeriti u sudskom registru osoba. Pa u sudskom registru osoba tam ima da si ti pušku držao koju nisi smio držati i trgovinu radio. Kako? I kad provjere ljudi vide da to ima i što će ova laž ovdje, ne mogu shvatiti. A dragi Hamidža, ne mogu shvatiti nikako šta će ova laž ovdje. Ja vas ovim putem molim da uvidite nepravdu koja je učinjena prema meni i mojoj porodici. A dragi Hamidža, pa nema nikakve nepravde da je tebi ovdje učinjena, nego ti si samo nepravdu drugim ljudima činio i radio, pokušavajući ih navesti do tačke da dođu ti ugrozete dovoljno da to bude za tužbe, a da opet tvoja guzica nimalo ne najebe. To je jedina nepravda koju ti a dragi Hamidža, jebem u inteligenciju. To je jedina nepravda koju ti nanosiš drugim ljudima. I nadam se da ste u toku ovog postupka barem približno uvidjeli o čemu se radi. Pa ne mogu oni približno uvidjeti tvoje manipulacije i laži, dragi Hamidža, a jebijem u Hamidžu, nego mogu uvidjeti šta je se stvarno desilo, Hamidža, dragi. A jebijem u Leji Luca da čašu vode popije, a da Jasmine Diamond
Team Fidelity klokotnica ne povraća, gospođo, kosu samo držite ako nije problem. Znači, ja ne bih više trošio vaše dragocjeno vrijeme, a nadam se da ćete donijeti pravičnu i pravednu odluku poštujući zakonske, etičke, moralne i ljudske norme. Pa budu li oni ovdje ovo poštovali i tebi presudu donosili, ti se skroz najebu. Haj sada čujemo njegovo manipulativno razvlačenje žvake. Pored hrvanja i drugih borilačkih sportova na ročištu, ja sam morao da pročitam završnu riječ. Eto, no ko na kraju biva, šta bi ti rekao, znaš. Ja. Sad ovdje fali nešto što sam ja rekao, a nije bilo u planu da kažem. A fali nama isto ovdje ko je šta drugi rekao, a ne samo šta si ti nalagao u ovoj molbi na kraju. Nego ko je šta drugi go, to nam sve fali, brate moj. Znaš. To je se dogodilo nešto među vremenu, znaš. Ja. Jer ovaj papir je napravljen podavno, znaš. Aha. Nekoliko dana je napravljen ovaj papir. A jebem, pa šta će nam ovaj papir prije nekoliko dana? Pa nama ne treba ovaj papir što si ti za danas slao pa molio nešto. Nama treba od danas šta se desilo. Ja ti uporno govorio da nam to hitno dostaviš i ti opet ostavio budalještinu nekako nije. Ama čovječe Boži, od danas nam treba šta se desilo. Ja i zaboravio za ovaj papir. Kako sam se ja obratio? Časni sude. Hvala što ste mi dozvolili da vam se obratim, veliko hvala. Pa jebote, ja nisam ni čuo da je ovo papir od prije nekoliko dana. Pa da mi to preskočimo čitanje, jer to je nebitno potpuno. Da pređemo vam na ovo tvoje ovo, aj jebo ovo sve znači, pročitao sam. Pa ne krije Ljudina ništa. Ništa ne krije Ljudina. Eto. Ljudina ne krije ništa. Evo. Đavošće čapikelo. Evo ovako, ukucaš. Imalo, evo ga, olix.ba. Gdje sam ja, na koji sam kanal? Gru. Malo kasnije vama. Malo kasnije. Evo, znači, ovo je moj profil koji se zove, evo viš, LAPTOP. LAPTOP, haj naseri se ti, malo dok ja pišam. Bio, bit će i ostaće. I sad kako do ovih mojih oglasa doći, a nema pojma, ovo se nešto izmijenilo. Znači, ovo je trenutno, ali to je zabacano. Znači, modul ludne pumpe i leta. Sad ti meni ljudno objasni kako ja da dođem do ostalih svojih oglasa, ja nemam pojma, ovo se nešto... Aha, završeni oglasi. Evo. Ljudino, jesam li ja prodavao laptope? Jesam. Evo, dokazi. Evo. Jel, on nije samo laptope, svašta nešto. Evo, jesam li jesam? Evo, jesi li ti meni neki lonac? Ovo lonac nisam ni prodao, a stavio ga. Vaja, bude to, prodaješ pa ne prodaš. Šta je ovo? Nisam ni ovo prodao. Otko meni letva balana pa sa šir. Nisam ovo ni prodao. A vid stoji da sam prodao, vid ovo. Ovo i ovo nisam prodao, a stoji da sam prodao. Ovo sam prodao. Jesam li ja? Jesam. Haj sad ti meni nađi 10 ljudi kojima sam ja nešto prodao, broj 1. I broj 2, nađi ti meni da sam ja imao para. Sad ti meni nađi da sam imao para. Nisam. Dobro. Pa kako ti možeš ovo zvat unosna nelegalna trgovina ako ja nemam para? Po čemu ti vidiš da sam ja zarađivo? Jesam ja to šta gradio u Kotorsku? Nisam. Čukendo poderana, potencijalni pedofil. Mene ne interesuje šta si ti po piku radio, jer ovo ovdje nije sud ni tužilaštvo. Mene interesuje šta ti je sud rekao, a ti to spomenuo nisi, a to je jako, jako bitno da izjasniš se. Šta ti je sud rekao, a mene tvoj pik profil uopšte ne zanima. Jesam li šta gradio u Klokotci? Nisam. Ne zanima me da li si ti nešto gradio u Klokotnici. Jesam li bio na moru? Nisam. Ne zanima me da li si ti bio na moru. Jesam bio na planini, na sankanju? Nisam. Ne zanima me da li si ti bio na planini i na sankanju. Jesam li se gdje šta provodio, hodo? Nisam. Ne zanima me da li si se ti gdje šta provodio i hodo. Jesam li napravio sebi zube? Nisam. Ne zanima me da li si ti sebi napravio zube. Jesam li kupovao original odjeću? Nisam.
Ne zanima me da li si ti kupovao original odjeću. To mi nađi, jel ima na banci? Nema. Ne interesuje me da li ti nešto imaš na banci. Adox TV 2 eura, jebote koji laptop i piše 22.000 prodatih stvari. Ni to me Adox ne interesuje, ništa. Bosanka 2 marke. Da nas je više kamer, bila bi sve ok. Morao bi više kanala gas, ne morao samo jedan, nemoj molim te. Jel ima ste prirovili kuću? Nema. Ne interesuje me da li ti je neko prirovio kuću, da li tu šta ima ili nema. Pa kako sam ja 5 godina se bavio unosnom trgovinom, a čovjek izdao ovdje sprat kuće za 150 maraka izgubio rahatluk. Ne interesuje me čovjek koji je izdao sprat kuće, niti čime se ti bavio 5 godina, nego šta sud o tome kaže šta je to. Ne ti šta kažeš, nego sud šta kaže. To me zanima. Mi slao pare za ugalj, za drva, za Ne interesuje me ugalj i drva. registraciju Ne interesuje me registracija. auta, za kvarove na Ne interesuju me kvarovi auta. auto. To ti meni, rekao ja onoj tužiteljici, ona da ti meni bez djes pare, kaže, Ne interesuje me šta si ti tužiteljici rekao, nego šta je ona tebi rekla. to ćeš ti objasniti. Pa nisam ja tužilac, ti si tužilac, pa ti objasni gdje su pare. Ama šta je ona tebi rekla, ne šta si ti njoj Kurčić i Nosić i Kaprec digao svoj. I gdje su ti svjedoci? Ama nemoj te gluposti šta si ti bulaznio na suđenju, nego šta je tebi rečeno. Nema ni jednog svjedoka u sudu. Ne interesuju me svedoci u sudu, nego šta ti je rečeno od suda. Oni se fataju, evo ovog, vidite ovo. Ne interesuje me čega se oni fataju, nego me interesuje šta ti je rečeno za posjedovanje ilegalnog oružja, za rad sa laptopima i za osumnjičenost za pedofiliju. Šta ti je o tome rečeno? Vidu. Evo kaže, ovo je dokaz da si ti prodavao laptope. Ne interesuju me laptopi, to već znamo da jesi. Šta ti je u vezi toga rečeno? Ovo je dokaz da si ti prodavao laptope. Ako ovo je dokaz da sam ja prodavao i zarađivao laptope, evo. To je dokaz da si ti prodavao i zarađivao na laptopima zato što su ti laptopi objavljeni na olx.ba i tu su objavljeni da bi se prodali, jebo ti mater nenormalnu. Vidite ovaj... Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Fadil Navalić 6 eura, joj kako me nervira reklama igrice onog djeda s bradom što ga treba spasiti, samo zbog tog ću te reportovat. Nemoj samo puno lagati u reportu. Oglas. Ja sam prodao sopstvena kola. Šta piše? Oglas je završen. Objava 13.8.2018. A ne interesuje me objava kad si ti kojeg datuma prodao vlastita kola. Pa vidi, kad sam počeo 19.4.2020. Ni to me ne interesuje kad si počeo ni kad si završio. Vidi, mijenjao cijene. Znači prodavao kola. Ne interesuje me da li si ti prodavao kola. Da li sam ja ova kola prodao? Ne interesuje me da li si ti ta kola prodao. Nisam. Ne interesuje me i da nisi. A vidi prodavao i gledaj. Ja, ne interesuje me ni što si i prodavao. To je sve tvoja privatna stvar. Kurac me puca za to. Vidi. Prodavao ja ova kola, pogledaj. Ne zanima me. I ja sam ova kola prodao. Ne zanima me ni to. Evo ovdje piše da sam prodao. Evo, Oglas tu piše, a mene i dalje to ne zanima što tu piše. je završen. Ja, ni to me ne interesuje. Ovdje piše da sam ja ova kola prodao, Mene ne zanima što si ti ta kola prodao tude. a ja i nikad prodao nisam. A nit me zanima što piše ja s prodao, a ti nisi prodao. Kurac me za sve to komplet na kameru zaboli. Vidiš? Vidi ovdje roman, gledaj romana. I taj roman me ne interesuje. Gledaj romana šta je čovjek sve pomijenio na kolima, gledaj Bolje da si sastavio roman šta ti je rečeno na sudu. romana, gledaj ovo. To je dotad. Dotad, znači vidi romana šta kola imaju od opreme i šta je tu promijenjeno. Ne interesuje nas oprema kola. I znači, ja zahtijevam da mene ta tužiteljica tuži što sam ja prodavao ova kola, a prodao i nisam. Ti nisi u poziciji da zahtijevaš bilo šta, nego si u poziciji da iščitaš šta ti se desilo na sudu i kako je zvučala presuda i suđenje, da te ne bi tama i tmina ganjali. A ovdje piše da jesam prodao. Oglas To nas ne interesuje. je završen. Znači spušteno u prodato. Ništa nas to ne zanima. Misli čista glupost, olx.ba.
Ne mere to biti Ja, ovdje glupost. piše sam prodao kola. Ja. Pa jebote, sam ja izludio kad nisam prodao. Pa jesi izludio zato što ne znam što si odobrio prodaju kad ti je poslao čovjek zahtjev za kupovinom, ako ti to nisi prodao, što si odobrio čovjeku da je kupio? Ti samam potpuna budala i ludak. To piše ja sam prodao. Ja. Ima čak i datum. Al kurac nas zato zaboli, nego sud šta ti je rekao, to nas interesuje. Nećemo mi istraživati šta je sa OLX artiklom degenerče poderani. Prodao sam, evo kad sam objavio, Ma ne interesuje nas datum objave, de malo sa suda šta je bilo. 31.5.2020. nešto. Ma to je bilo 31.5. a da nam ti 13.1.2025. reci šta ti je rečeno na sudu za to. Obnovljeno. A ima ovdje kad staneš na cijenu, evo. Ja. Znači 19.4.2020. krenuo da Al džaba to brojiš, ima li šta sa suda, šta ti je rečeno? prodajem. Pa vidi, otlova 19. Nije 18. Ma neke koje hoće sa suda šta ti je rečeno? 2018. krenuo prodavat. Šta ti je 2025. prvo, u januaru 13. šta ti je rečeno na sudu? Vidi. 13.8.2018. Vidi, 13.1.2025. šta ti je na sudu rečeno? De vidi. krenuo prodavat. I haj. Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Moljac 5 eura, degeneriče poderani, zaceni se Pa kad je degenerik poderani, nenormalno, šta ću drugo da mu kažem? Vidi, krenuo sa 14.000, spao na 11. I dokle je došla presuda i šta je status u sudu, šta ti je rečeno? Jebo to, kako si ti mijenjao cijene i to ne zanima nas. I opet neće niko. Ja rekao, kad nećete, neće sad ni prodat. Eto. Pa što si odobrio čovjeku kupovinu ako nisi prodao? Znači, spustio da sam prodao, a prodao nisam. Evo vam jedan od primjera i dokaza Al ne kako treba, se nešto na Olixu može prodat, a da se ne proda. pa može ja, ali to ne mere na crno. Ima firma se osnuje pa se Olix trgovina kupi pa se tako prodaje. Ne prodaje se tako da se porez izbjegava. Eto. Znači, to je to. Ajmo, Mm. X Zagen, Cincilaten, Ajmo. Plombinen, Jebote, vidi mene u rekomendedu, pa bolje da si objasnio na sudu šta je bilo. Do sad bi mogli ići spavat svi. Karburaten. Eto. Idemo se vratimo u Karburaten Aj. i ovdje Cincilaten. Eto. Mhm. Znači, završna riječ, presuda će biti valjda 23. Valjda 23. ovog. Aj dobro, evo. Evo, haj, kupio si sebi još 10 dana. Meni nije mrsko čeka da od tih 10 dana prođe, ovako će proći. De bogat sljedeći budi pametniji pa nemoj čitat neke papire od prije par. De bogat pročitaj nam šta ti sud kaže da znamo šta dalje da radim. De molim te dozovi se pameti. Ne mere ti Laj i Luc pomoć, ne mere ti Goga pomoć, ne mere ti Bilja pomoć, ne mere ti Emina pomoć, ne mere ti pomoć niko, Moskov, Kera, Kura, Ker, Sameraj, niko. Samo ti mora pomoći da pročitaš šta je na sudu bilo. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Nisam ja sudija. Aj, dobro. Ako bude bila povoljna presuda, nećemo se žaliti. Ako bude nepovoljna presuda, žalit ćemo se. Oj, mene tvoje žaljenje neće dalje interesovati. Mene interesuje samo šta kaže sud u prvostepenoj. Zato što ovo osnovni sud u Doboju, Ja. onda ide, kako se onaj drugi? Ja. Onda ima okružni sud u Doboju Ima. i onda ima sud u Sarajevu. Ima. Ako misliš da ću ja tebe još pol godine i godinu čekat, debelo si se zajebo, jesi boga mi. A četvrti ima sud u Strasburu i tako. Ima. Ako si mislio da ću te i godinu čekat, to se još gore zajebo. No, Čekam te bukvalno do 23. brate moj. što se tiče ovi što izmišljaju tamo nešto, ja još uvijek nisam osuđen ni za šta. Ovo je bilo zadnje ročište. Trebalo si nam iščitati šta je bilo na tom ročištu. Sam da donesem nešto. Htio sam tablet da donesem na kojem će peticija krenuti, međutim kod svastike je tablet Je takozvano završna riječ. Završna riječ. U sastavu glavnog pretresa, to se sve nešto razvuklo. Dobro. Tako da vam ja to ne mogu objasniti, nisam bio nikad na sud, meni ništa nije jasno. Dobro. Ono što mogu pohvaliti u današnjem
ročištu mogu da pohvalim advokata da je se borio. Mhm. Borio se, čak je bio ljut. Ljut je bio i govorio je stvari koje su mene iznenadile da jedan advokat govori na sudu. Što nam ne ispričaš, koje su to stvari, šta mu je odgovoreno, kako je to izgledalo? Ja ti da u detalj mogu opisati svako moje suđenje. Zašto ti problem imaš sa tim da nam kažeš šta ti je rečeno i kako? Čak ga je jednom i sudija upozorio da to nije tema, ali žestok je bio advokat, znači gori zemlja. Znači, napucao si ga dobro. Zato što je i njega naljutilo to šta pokušava tužiteljica. Eto tako. Oni nešto pokušavaju. Mene jednom momentu nahojalo, malo nisam zatražio pauzu da mi idemo ispušiti pen cigaru. Trebalo se to tražiti da se ono malo prokurčiš, ono ti jeben, odeš ti na pauzu. Imaš pravo na to. Jer ja nisam htio više ni da gledam ni da slušam šta ta tužiteljica priča u vezi tog Olix.ba. Ma mene ne interesuje da li tebi odgovara šta tužiteljica priča ili ti ne odgovara, nego me interesuje da čujem šta ona priča. Naravno da tebi ne odgovara. To mi je bilo totalno, ja nisam pravnik, ali dokazi na sudu, ovo što ona pokušala da prezentira i policija i ono je totalno smiješno i žalosno. Ma ne interesuje me šta ti misliš o tome, nego šta oni kažu, kako je to bilo. Znači, oni nemaju nikakav dokaz pravne prirode da sam se ja bavio s ovim. Oni na osnovu Olixa mogu da imaju sumnju da ja jesam se bavio popravkom i prodaju laptopa. Ne mogu oni imati sumnju na 22.000 završenih artikala. Oni mogu imati spoznaju da ti to jesi radio. A ti ako prodaš 22.000 artikala na piku i vičeš da neko može sumnja da si ti to uradio, ti trebaš još 2 tablete krhnuti za dodir sa realnošću da malo se vratiš gdje jesi. Malo fantaziraš previše, odlijećeš u neke galaksije 10. Vrati se ovdje gdje jesi. Ali oni nemaju dokaze nikakve da sam ja ostvarivao bilo kakav veliki profit. Idiote umobolni, dokaz da si ostvarivao profit je 22.000 prodanih artikala na OLX.ba. Idiote nenormalni. Jer nisam prodavao nove laptope. Polovni laptopi su isto način zarade, idiote nenormalni. Ja sam kupio 2,2k, sve jedno 2200 artikala i dalje je način da se zaradi. Da je po marku zarada, to je 2200 maraka, to je znači oko 350 maraka zakinut porez. Ajmo reći, polupokvarene. Da je po marku. Pokvarene laptope popravljao i prodavao. I to nije bilo toliko masovno da bi se... Masovno, nemasovno, otvori se onaj obrt za popravljanje bijele tehnike i servis računara se otvori u stvari. I onda se popravlja to, a ne popravlja se s automatskom puškom kod kuće kako ti zamišljaš. Tu moglo reći, ovaj čovjek zarađivo. Aj sad ti reci meni ako... Ne mere se ni za mene reći da sam zarađivao, nego se može reći samo da sam preživljavao i uspio preživiti, pa eto i dalje se priča da sam zarađivao i da sam bogataš, jebi ga. Ovaj čovjek zarađivao. Ne ti sad meni upri prstom, na čemu se vidi da je taj čovjek zarađivao? Na prodanim artiklima na OLX-u, idiote umobolni, kao i kod svihu što se to vidi. Pa jebote, ja da sam zarađivao, bilo bi 3 kola u ovli. Pa ne znam ja gdje si ti ispičkavao pare, ali to što si ti radio je način da se zaradi novac. Bilo bi ova kuća sređena, Picikatova u Klokotiću. Bilo bi dole, ima i dole ulaganja. Ja sam dole dosta uložio, ali ima i... Ali ne interesuje nas koliko si ti gdje uložio u kuće, nego šta ti je rečeno na sudu, čovječe Boži. I dalje dole ulaganja, razumiješ? Zašto ništa nije pipnuto 5 godina? Mislim, čista glupost objašnjavati, pričati o tome. Ne je ni nalik glupost, jer ja djecu šaljem svoju u školu i hoću da znam jesu li ti maloljetnike sazivao na seksualne odnose, zato što ovdje Ilma ostane sama za kompjuterom, igra se Robloxa, a tamo imaju čatovi i chat roomovi i možeš ti ili tvoj bolesnik neki iz kuće isto tako pozivati na seksualne usluge, jeboti mater. Ajmo dalje. Uglavnom, ono što sam vidio na sudu, uloga tužioca je da te osudi po svaku cijenu. Nije, uloga tužioca je da iznese dokaze zašto te tereti, a ne da te osudi po svaku cijenu. Ne može se niko po svakoj cijeni osuditi. Ja ne znam kako ta osoba, ili ima ona djecu, ima li ona čovjeka? Pa ne sudi ona tebi na osnovu toga da li ima djecu i da li ima čovjeka i da li je teško kriminalcu ostav djecu pa otići u zatvor. Nego ti sudi na osnovu toga da li si ti kriminalac, nema veze sad emotivno porodično. Znači ne interesuju tvoje gluposti, tvoje interpretacije nekih situacija koje ne razumiješ, nego samo šta ti je rečeno. Malo ona, jebote, ali ima ona ikakve ošće, ali ona napravljena od drveta. Ona tu nije da djeluje po osjećajima, nego po dokazima, idiote glupi. Od kamena, od čega je napravljena? Od mesa je napravljena i moraš shvatiti kako funkcioniše da bi znao živjeti, majmune.
Gdje će ti duša, čoveče? A gdje god da će joj duša, tu se ne radi o duši, u džamiji se radi o duši, u crkvi, a tu se radi o dokazima, jesi li ti pedofil ili ne. Zašto? Pa zato što ti znaš da je montirani proces. Pa ne mere ona zna da je montirani proces zato što si ti umobolni debil koji to 800.000 puta ponovi na YouTube kanalu. Ne mere ona to znat kad imaju konkretni dokaz da to nije tako nego je nekako drugačije. To je problem. Nije da ti to ne znaš, ti to dobro znaš. Pa nije, ne mere ljudi, ne mogu ljudi znati ono što ti misliš da znaš pa da je tako, nego ljudi gledaju objektivno kako je šta stvarno. Nisi ti glupa, ti si jako inteligentna. Hamidža, jebe mu inteligenciju, dragi Hamidža. Zašto ti moraš to... Pazi, proviri kroz prozor, ima li koga na putu, da izviri, ako nema nikog, nemoj misliti da nema. Toliko da letiš da dokazuješ nešto što se Halo, treba mi policija, dobo istoka, džini me spopadaju. dokazat ne može. Hoće li to ko tebi povećat platu, zakačit orden, šta li? De proviri kroz prozor, jesam li ti na putu ili stvarno sjedim ovdje live-am? Koji je epik u pitanju? Imaš utisak da te ta tušteca mrzi. Pa ne mrzi ona tebe, nego ti sudi na osnovu dostupnih dokaza, a ti to ne meraš podnijet. Jer takav utisak imam da ona mene mrzi. Pa ne interesuje nas tvoj utisak kakav ti imaš, nego samo šta ti je rečeno i šta se desilo na suda, mi znamo to procijeniti. Ja sam se sa njom svađao i sve to, ali ja ne mrzim nju. De provjeri, jel ti stojim na putu, bespomično, ili stvarno sjedim ovdje live-am, ili ovo replay. De vidi kroz prozor, odmakni malo zastor. Ima li me na putu? Ili sam stvarno ovdje live-am? Ja ne mrzim nikog. Ali ono što ona radila danas, čak je i mog advokata iznerviralo. Pa moraš nam ti ispričat šta je to. Hajže, jebo žljeb, jel tama ili tmina? Ma tama bio, samo ode viče, pusti kraju budaluba, sačekat ćemo do 23. i vidit ćemo onda. Da vam pročitam komentare, dok sam stigao da me nas spomenete. Pa ne trebaš nam komentare, čovječe Boži, čitat, nego šta si dobio na sudu, da nam to pročitaš i sastaviš, sročiš. Da me nas spomenete, šta sam zadnje pročitao? Bojan? Šta god da si zadnje pročitao, nisi pročitao uopšte šta ti je bilo na sudu i to i dalje ne znam. Bojan? Ahmede, šta je ovo, dok sam došao, dok se ti žena upetlja ovdje. Bojan? Evo Bojan isto. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Ahmed 5 eura, trebao je ranije misli šta će biti sa ženom, djecom prije nego se počeo baviti lopovlukom. Falat na 5 eura, de provjeri Smajle, ima li me na putu sad u 11:30 ili stvarno sjedim ovdje live-am, a oko 3 isto izađi vidi ima li me na putu ili stojim ili sam kod kuće. Provjeri malo kroz prozor. Će izgin kak je krenuo, on ide u prve redove. Vidi, vidljiv ću biti samo ako kroz staklo gledaš. Čim izađeš napolje direkt da gledaš, nevidljiv postane. Samo kroz staklo. Šta je ovo zaratilo, pa ja ne mogu pročitati jedan papir, majko. Dokle sam došao? Ja ne znam kako ste voliko napisali. Šta sam zadnje pročitao? Zadnje si pročitao nešto nebitno umjesto da nam pročitaš šta je na sudu bilo. Ništa bez Bojana Lazića. Goga. Bosna M, Bojan Lazić, Behija Klein, Misa D, ajmo dalje, Mira Ravlić, Plehan, nemojte zaboraviti da Mira Ravlić Plehana, Bosna M, Bojane, Bojan Mirsad, Goga, Kera, Đure, si dobro koji Đuro? Ne vidim Đuru tu nikako. Behija Klein, evo te što me, aj gor. Behija Klein, Goga Filipović. Sa Gogom u tržnom centru Bingo u Doboj. Što ga Gogo ne nagovori da ispriča nam šta je bilo na sudu, da moramo sebi procijeniti. Počastila nas ručkom i kafom. Aj, Gogo, drago. Behija, Bojan Lazić, Đuro. Koji Đura, ja nikakvog Đure ne vidim, koji je happy. Dževida Bešić, Bosna M, Goga, Kera, Goga Filipović. Mira, nemojte zaboraviti da Mira Ravlić Plehana. Ako to zaboravite, neće vam valjati. Aha. Kad kažeš Plehan, to mirše na slobodu.
Aha. Bojan Lazić, Kera ne budi toliko strog. Jasmina, Nemoj- žena se upetila. Nemoj Kjera biti rigorozan, jebo ga ti. Bosna, evo Kera, jo sam se pripao, žena će odvuje, ima one stolica tam iza za oni posmatrače ko hoće da sjedi u suncu, ali ne smije ništa priča. Rekao, uzet ću one, ima ovako pljosnati one noge, rekao, uzet ću one 2 noge, odvuje će prismatati one stolice tamo. Ma ne interesuje nas to da li ti imaš huju u sudnici, nego šta ti je sud rekao. Jebote čovječe, znači koliko je ovo? Minus 59, minus 16, 49, 43 minute ba ti sereš o svemu o čemu ne treba, samo ne o onome o čemu treba. To se ne mere sluša šta priča ta tu steđa. Ma ne interesuje me to čovječe. To da je bilo snimit jebote belaj. Ma nemaš ti šta snimat ba tušteljcu, jes normalan ti. To da je bilo snimit i pustit vam na YouTube, na TV, da vidiš šta ona donosi dokaze mimo dokaza. Ma čovječe, Boži, neš ti određiva šta su dokazi na sudu, jesi ti potpuno popucu. Pa ne mereš sad donos dokaze. Kad advokat nije upoznat s tim, pa čime se to koristi, služi, na koju kartu igraš? Ma koliko god dana da kupiš, da preživiš još jedan dan, ne mereš izbjeći krajnji rezultat koji je neizbježan. Pa čemu ovo patnja samog sebe? Šta hoće, koji happy? Pa ona lično zna sve šta je istina i šta nije. Jer ćeš dobiti orden, nećeš. Treba biti čovjek. Prvo treba Pa što ti nisi čovjek ako treba biti čovjek? biti čovjek, pa tek onda tužilac. Ali nije čovjek samo onaj ko tebe oslobodi za sve, a ti sereš kako hoćeš. Što ti nisi čovjek ako treba biti čovjek? I što nema ni jednog čovjeka u tebe u čatu, nego sve oronula stoka propalih manipulatora koji ništa ne mogu? Što u tebe čovjeka ni jednog u čatu nema? Treba biti čovjek. Sve je prolazno, mi smo putnici, namjernici u prolazu. Pa ti si putnik, jedan koji još 10 dana putuje prije završne presude, pa ti opet onako upali, manipuliši i jebi nekog. Niko sa sobom ništa neće ponijeti. Ide go u ćefinima. To što ja neću sa sobom ništa ponijeti što idem go u ćefinima ne znači da će ovdje pedofil živi dok šaljem djecu u školu. Majmone glupi. Islamu ili po kršćanskoj vjeri ide u odijelu, kovčegu i to ti je to ljudino. Bolje da si rekao šta je bilo na sudu nek što sereš ove bulaznosti. Treba prvo biti čovjek, pa tek onda budi šta god hoćeš. Ajmo dalje. Bosna, Jasmina, Mira, Bojan, Goga, Mira, Jasmina. O, ženo, šta se ti navla? Ti si u rezervnom sastavu, ti si u pozadnje u kuhinji. Moli se Jasmine Diamond, Team Fidelity Klokotnica da ne povraća, samo držite kosu nazad, gospođo. Kera, Jasmina, Bojan, Kera, Bojan, Kera, Jasmina, Bojan, Bosna M, Lucky Luke. Laka noć, Svjetlana, nema. Jasmina, Kera, Lucky Luke. Lucky Luke, to što se on zakleo, da ti ja odmah kažem, objesi mačku o rib, njegova riječ ne vrijedi ništa. Moja riječ je vrijedila, uvijek ispunjena je svaki put, a to što sam se ja zakleo bit će tačno ako ti doneseš i iščitaš nam kako si ti lažno optužen za pedofiliju i ti pedofil nisi. A ne mereš ovdje srat kako je nečija riječ bezvrijedna, a ne iznosit dokaze kako ti nisi to uradio. Pedofilu. Eto, da ti ja odmah kažem. Lucky Luke, nemoj očekivati i nemoj se tome nadat, jer njegova riječ ne vrijedi ništa. Lucky Luke, ja neću pedofila ovdje hraniti, račune mu plaćati lijekove, nego čistog čovjeka kojeg sam napao bez razloga. Lucky Luke čašu vode da popije da mu šećer ne skoči, moramo se pobići god ako hoćeš. Razumiješ, da ti ja odmah kažem. Eto, da to odmah pojasnimo, da se džabi ne nadaš niti niti bilo ko. To što on obeća, ako ne bude to tako, da će on mene pomagati do kraja života, ovo ono, odmah to zaboravi za to. Ne mereš zaboraviti odmah zato što nema čovjeka na ovom svijetu koji je sada nešto rekao da će biti da to tako nije bilo. Ne mereš nikako to zaboraviti. Bolje da si čitao šta je na sudu bilo, brate moj. To nije čovjek od riječi. Jest, to je čovjek od riječi, dokazano kroz prethodnih 30 godina koliko hoćeš puta, kod koliko hoćeš ljudi. Samo kod tebe manipulatora da ti je se izvući, a ti možda pedofil djecu sazivu na seks. Ajmo dalje. Hajmo.
Ništa, to Lucky Luke i svi ostali zaboravite kao da ikad to rekao. Lucky Luke, jel ti žao Jarana što mu valja kihat za sve one komentare o Hanifi što ste pisali? Bez obzira na to da li jest ili nije ovo, na primjer. I hoćeš pomoći Jaranu, brate moj? Ajmo dalje. Iskra. Da ne vrijeđate nikog u čatu, budimo bolji. Zamolio vas je majstor. Pa ja, nemojte nikog vrijeđati. Nemojte nikog vrijeđati. Možete nešto, ne znam, pisati među redova. Bez Ja. imentovanja. Ovo nemojte nikog vrijeđati, će ti puno pomoći kad budeš kiho za ovo što su pisali tvoji ovi manipulatori o Hanifi, a ono ti samo rekao nemojte puno vrijeđati, a njih pustio dalje da pišu šta hoće i smijeholjio se tome. To će puno biti. Hvala uvaženoj poštovanoj Amiri Gi na 10 CHF-a, pozdrav svima u čatu, pozdrav Kruletu. Krle, veliki pozdrav za Krleta. Znači, on će mene pomagati, hraniti, obilaz do kraja mog života ako ne bude istina da sam ja pedofil. Tako je, od riječi do riječi. Na to ja sam odmah rekao počni odmah. Ne mere odmah, brate moj, zato što prvo ti moraš donijeti da nisi pedofil. Umobolni majmune. Znači počni odmah. Neću početi odmah, nego kad doneseš dokument i čitaš sa potpisom i pečatom. Majmune umobolni. Kaže, neću, čekam dokaz. Čekam dokaz i presudu, majmune umobolni. Pa nikad ja neću biti, ja nikad nisam bio osumnjičen za to. Jesi bio osumnjičen zato što na više portala stoji tačno riječ osumnjičen i onda moraš sa portalima riješiti da to dalje ne bi bilo tako. Ne mere to ne biti kod mene, a ostati na portalima umobolni majmune. Kako nisam bio nikad osumnjičen? Jesi bio osumnjičen, piše tam. Tako nikad nisam bio ni optužen. Nema veze optužen sa osumnjičen, moraš i sazvat da izmijenje tu riječ. Tako nikad neću biti ni osuđen za to. Ne znam ja, hoćeš li biti, moraš nam donijeti jesi li ili nisi. Znači kreni odmah. Ne merem krenuti odmah, moraš prvo donijeti da li jesi ili nisi. Odmah ti meni svaki mjesec 1000 eura donesi. 1000 eura je karina za ovo šta sam ja tebi uradio, znači radi se o 3000 eura mjesečno, ali moraš prvo dokazati da nisi pedofil. Jer meni toliko treba da preživi. Ne, nećeš ti preživljavati, ti ćeš živjeti ko beg, ne budeš li pedofil. Ja ti isto obećao. Naravno, ja sam obećao ispunio, kome god sam šta obećao. Ja te nisam vuko za jezik. Nis me ti vuko za jezik, ali me vučeš za živce. Ti si sam rekao, ako ja budem pogriješio, biva ti, da ćeš ti mene izdržavati. Tako je, i ti umjesto da pokažeš kako sam ja pogriješio, ti i dalje nastavljaš svoju umobolnu manipulaciju. I pomaga. Tako je. Pa vidiš. Ja znam da od tog nema ništa. Od tog ima apsolutno sve što sam ti obećao, ali ti moraš prvo ne biti pedofil, jer ja ne planiram finansirati pedofila. Jer tvoja riječ ne vrijedi. Moja riječ vrijedi više nego što si ikad ti u životu vidio ili imao. Ne vrijedi tvoja riječ. Više nego što si ti očima, znači obzervisao ikada očima bilo šta, koliko je to koštalo i vrijedilo, moja riječ je, znači, bezmjerljivo veća od toga. Ja prdno, ja ti rekao nešto. Ni blizu, znači, umjesto da si objasnio kako je bilo na sudu, ti ovako pokušavaš i dalje mene poniziti, a ovdje se nikad nije radilo o tom ko će koga bolje podjebat, brate moj, umobolni, nenormalni. Za tebe je to isto. Nije, ni nalik. Za mene nije. Ni nalik. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ja šta laptop Amidža ima? Nemam ništa. Ima neki 35 laptopa što su odnijeli, ima neki 5-6 što su pokvareni. To je tad imalo neku vrijednost. I da mi vrati, to sad i nema neku vrijednost. Ni to me ne interesuje. Ipak je prošlo 4,5 godine. Ne interesuje. Ne interesuje. Zero fucks given. Tako da ne mogu o tome ništa ni pričati ni razmišljati dok se ne donese sudska presuda. Šta vas interesuje? Pa evo ponovit ću ponovo za sve one koji ne znaju. Imam 2 optužnice, teretim se za nelegalno posjedovanje oružja, automatske puške i 3 okvira municije. I teretim se za nelegalnu trgovinu, hajmo reći, laptopima i računarskom opremom.
I zašto je mene jutros čovjek iz suda u Dobaju nazvao i rekao da si se nagodio sa sudom da priznaš to za laptope i to za oružje, a da ti ne diraju pedofiliju? Zašto je Tabih agenat iz suda u Dobaju jutros mene nazvao i to mi saopštio? I zašto ti nisi riječi o tome rekao? Kaže, našli više telefona. Kako ima više telefona? Naši lični telefoni. Svako imao po jedan telefon i bila još neka dva pokvarena. Kakvi telefoni? Ne interesuje nas to, ne interesuje nas to. Kaže, imao telefone, nisam prodavao telefone, nisam se tim bavio. To odnijeli moje naše lične telefone, ja imao jedan, žena imala jedan i curca imala jedan. Ne zanima nas, ne zanima nas. 3-5 telefona. Ne zanima nas to. Kaže, više kartica. Ma nema više kartica bilo u svakom telefonu po jedna kartica. Pa ne mere biti više, ne mere to tako biti, nego da nam iz suda iščitaj koliko je kartica pribrojano na licu mjesta i oduzeto. I da li je to iz 4 telefona ili je to 44 kartice. Zato je mnogo bitno sa suda onaj stav da nam daš. Velika pošta je 9000 pratila. Onaj što je sjedio u sudnici iza i samo šutio, to je Tabih agenat sjedio i šutio. Majmune? Pa ne znam, ono što ja vidim da kupuje pratioce. Da li je istina, ali nije, ne mogu vam zasigurno reći. Ali ne može se za 7 dana dobiti 2000 subscribera, čisto sumnjam. Može se za 7 dana dobiti 2000 subscribera tako što se promovišu videoklipovi plaćajući YouTube. To je sasvim legitiman i legalan način da se dobije koliko hoćeš subscribera za koliko hoćeš. Počelo se sa kupovinom, da bi ti bio neko i nešto mora... Nije da bi ti bio neko i nešto, nego mora se plaćati YouTube, izbacivanje u recommended u momentu kada ti i Salko Đukac podržavate teroristu koji gasi sve redom kanale lažnim reportima. Onda moramo se na neki način boriti da se vide klipovi. I ne mora nikako biti ta ista manipulacija što je on tam sebi kupovao botove, a ovo stvarno se plaćala promocija na YouTube pa se tako raslo. Ni nalik nije. Moraš ima puno subscribera, ja na ovome jedan subscriber nisam kupio. Čarek, bravo. Šta bravo? Lucky Luke, džabe, drmili, jo šta pišete toliko, evo te ne mogu stignuti. Nemojte toliko pisat, svejedno je koliko pišete, mi i dalje onaj status presude treba nam samo. Bosnajem, Lucky Luke, nije svezan, Lakera. Zamolću vas da ne navodite prava imena ili imena kanala. Ajde. To ti ne mere pomoć da navodiš nečije ime ili ime kanala, zato što te ja nikad nisam ni planirao ganjat niti tuž za spominjanje mene. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Fadil Novalić 6 eura, da pusti ovu buraniju, hajmo derat veće, kad baku kreneš pokraćem se u YouTube sceni i potpisujem pakt o nenapadanju. A za baku ima poseban plan, za njega ne može plan ovakav kao za druge. A ne mogu ovo pustiti jer šaljem djecu ovdje u školu i ne mere mi pedofil živiti u okruženju. Amira Gija 10 CHP. Pozdrav svima, zamolio vas i Krule da svratite do njega i udarite like. Dobro, Amira Gija, evo ti like, svratit ćemo, idemo na UM 3 pa ćemo svratiti kod Krule. Evo ti like, ovo srce da ti ostavim, ne mogu, nema opcije. Pozdrav za podršku sa kanala Krule Kruško. Dobro. Kosovka neće oni ovo priznati jer nema one optužnice za koju... Ma nisam nikad bio ni osumnjičen za pedofiliju. Jesi bio osumnjičen, evo već sad ovdje kad ja ukucam na Google, jesi bio osumnjičen za pedofiliju. Smajl Kovačević kad se ukuca na Google, vidi, prvo ima ovdje članak da si policajcu prijetio da ćeš ga sasjeći sikiricom, evo link u čatu. Znači prvo to, ne mere se policija sasjecat sikiricom, a evo ima ovdje mikromreža.com, bračni par sa lažnih profila nudio seksualne usluge i sad bračni par Smajl i Jasmina Jasmine Diamond Team Fidelity Klokotnica je ovo ovdje. Bračni par Smajl i Jasmina Kovačević iz Doboja osumnjičeni, evo stoji ovdje osumnjičeni i dokle god ovdje stoji osumnjičeni ti si osumnjičen brate moj i ne mere nikako bi da nisi jeboga ti kontaž. To namjerno, ti inspektori su to namjerno tako napisali i dali nezavisnim novinama da ti sam kao
tvoj mozak ide u tom pravcu da ti to zaključiš. Ne mere tvoj mozak ići u tom pravcu, zato što ti imaš pravo na sudu, na primjer, tražiti vlastitog vještaka koji će vještačiti kompjutere, a ja mogu biti tvoj onaj vještak kojeg ti zahtijevaš, custom vještaka. I onda ja mogu sjeti za te kompjutere i reći tačno šta si ti radio i nema potrebe da bilo ko šta misli, nego možeš to utvrditi, brate moj. Ja sam to danas ovdje u ovom papiru koji sam čitao, iako sam bio rastrešen, sjeti se i rekao da trpim veliku štetu od određenih YouTube kanala da me nazivaju pedofilom. Pa jebi ga, pa moraš dokazati kako nisi pedofil i onda će prestat. Ne mogu prestat zato što je tebi krivo. Da mi prijete silovanjem supruge, da mi... Silovanjem supruge? Bože, sačuvaj i sakloni. Kada Jasmine Diamond Teen Fidelity klokotnica postoji osumnjičenost da saziva maloljetnike na seksualne usluge, onda se pojavi, na primjer, Rocco Siffredi i Manuel Ferrara da ponude te seksualne usluge. Malo su starije gute, nisu ženskije gute, ali kada žena želi da radi, ponude se radnici što bi radili. Bože, sačuvaj, silovat! Bože, sačuvaj saklon. Čemu ove bljuvotine i laži? Psuju i da mi prijete napadom na kuću i peticija. Napadom na kuću? Pa ne mere biti napad na kuću što ti čuješ da te doziva glas moj smeraje, a ti izideš, nema nikog, ja sjedim kod kuće live-am pubga. Pa ne mere to biti napad na kuću kad niti je ko zamahnuo na tebe, niti se ko pećinom bacio, niti te ko udario, niti ko išta. Samo čuješ smajle! Smajle! Od trafoa te zove. A moj glas, a ja kod kuće čiken uzimam sa šekijem i dadijem. Kako balansilovanje, jesi ti puku? Ja ne mogu se tačno sjetiti, možda se žena može bolje sjetiti, ja sam se u tom momentu ovdje kad sam bio... A dobro, Jasmine Diamond samo dok ispovraća pa se obreši dođe sebi, sjetit će se. Na ovom jednom pasu su sjetio toga i to sam dodao i rekao, znači, tačno ime i prezme tog inspektora i tako dalje. Aha. De i nama reci ime tog inspektora što ne volja. I ušlo je u zapis. Jer teško je ovako ofulaš, moraš napisati sebi, moraš sporo pričati da bi ona tamo otipkala, znaš. Sad kad ti toliko sporo pričaš, ti pobjegne ti misao, znaš. Pa ne mere pobjeć misao u istine. Ja 6 puta davao jednu te istu izjavu da ne bi kakav misao pobjegla. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Biće. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Fadil Novalić, 6 eura. Mili, kad će biti pitanja gledalca, rekao si na 400k. Ne na 400k, nego na 401k. Na 401k ja se zahvaljujem na 400k, automatski se 300 njih odsubscribe-a da me spuste ispod 400k, međutim ne mogu pošto je 401k pa će ostati 400,700 subscribera i onda ide objava Q&A i 10 pitanja s najviše lajkova dobijaju odgovore kakva god pitanja bila. Bojan Lazić, ma dobro, ajde ne kupuje, boli me ćošak. Hase, boss. Krule zamolio svi tvoji pratioci da udare like. Perika će kupovati pratioci da stigne s vezanom. Ne interesuje. Ira Rablić, Kasema Zuka, evo like, Krule nas zamolio. Aha, Krule vas poslao. Krle! Pa dobro, ajde malo ćemo i mi tamo samo dok se pribacimo na UMA 3, ovdje smo naorali, imamo štrajk od Zenunovića. I neku noć smo puštali film, Boga mi rekao, dođe ona policija, zato mi rekao, nije to ništa. Kad je Boga piše, neka sankcija, rekao školu polagat, rekao, ja ne mogu više nikakvu školu polagat, ženo, šta treba klikćat ovdje? Pa škola za autorska prava, majmune umobolni, da znaš kako to funkcioniše, ja se ne sramotiš s reportima. Ja klikće, položio neku školu. Ja. I poslali žalbu YouTube-u, ne mogu ja sad, ja sam prekršio autorsko pravo, pustio film. Tako da ovdje malo opasno, ipak je nema zarade na ovom OMA 2 što se tiče od pregleda. Nema kad nećeš da se izjasniš jesi li pedofil, nego da ti je manipulacija, onda nema zarade. Ali samo da doneseš dokaze kako nisi, bilo bi zarade. To je sramota reći, jedino ako košta donira. Ipak je monetizovan, ima neku vrijednost. Možemo se malo više zafrkavati na OMA 3, on nije monetizovan. Tako da tu možemo puštati šta god hoćemo. Ma moraš. Ugao se, ja samo kažem sinu napravim i drugi OMA 3. Ma tako će se živjeti, tako je zamišljeno ovo da radi, pa ja. Karlin svijet, Krule sve pozvao. Svaka čast Krule,
Zahvaljujem se Krule što si pozvao na podršku. Krle. Sve pozvao živo. Ništa, hvala Krule. Trebamo jedan dan sjest popit kafu. Ne znam, mogli bi ćevape. Nemoj me više bogati voditi u ne restorane što ne znam šta je šta. Gdje bogat Krle i mene zovite da ja kafu s vama. Odvedi me tam gdje žive normalni ljudi. Nemoj mi to ti bogataši. Izvadi me na jelovnik, čovječe Bože, ja se sad pogubio. Ja ne znam. Da ti nisu cijene goleme. Ne znam čovječe šta ovdje. Reko Krule, brate Krule, pomagaj, šta je ovdje, šta da neće kakvog puža na ruku. Daj Krule, bil mogo ti kako račun platit, šta je ovo, kakav je ovo meni. Učit, ili zmiju, razumiješ? Daj naruči nam nešto i plati ti da to nije zmija, da to nije, da se ne otrujem, guta je, ovdje je s nas Krule došao pobit, mi došli jest. Donije zmiju da povratimo onda. Daj, nemojte čovjek u restoranu zmiju poturat, bolan, znate ima zmija, daj da to obrađujemo. Status presude majmune umobolni. Ovdje imamo neki elitni restoran u Tuzli, rekao, droge Amđa, šta je ovo šta? Hamidža, na sudu šta je bilo? Krule pomaga, kaže, ovo ima neka teletina, vičem, hajde daj, nemam pojma ja šta. Daj Krule, nagovor čovjeka, prestane o teletini, da čujemo šta je na sudu bilo, da znamo, smijemo li djecu sigurno slati u školu. Sve što ručate, ja vam plaćam, pa ne znam, nešto neće da me zove, da li je u frci s poslom, nemam pojma. Da li neće da plati, šta je, ne znam. Ja. Rekao, trebao bi on mene još koji put pozva za ovo mog života, ovo malo. Da se još malo najediš iz njegovog novčanika. Isto ko onaj film ovo malo duši. A tu smo došli do kraja, zamolio bi režiju da nam objavi link UM3. Ništa. I ovo ćemo ostaviti nek vrti, a mi odnosno na UM3 pustiti muziku, pa ćemo malo navrti kod Kruleta, zahvaliti se za podršku. Dobro. Umjesto što si ovo džaba gubio vrijeme i srao, bolje da si nas obavijestio šta je bilo na sudu, da znamo sebi procijeniti šta si ti tačno. Do 23. evo kupio sebi još 10 dana, tu je zadnjih 10 dana koje možeš kupiti. Ja bi te zamolio 23. da nam upališ live, da nam objasniš šta si ti tačno, šta ti je sud rekao, da ja znam da li ja mogu svoju djecu slat pored tebe u školu sigurno ili ne mogu. Molim te, to gori nam pod nogama, ne moramo više čekati A ove budalještine to će moći nakon što nisi pedofil. Nemoj, molim te, više gubiti vrijeme. Laj Luc čašu vode da popije, da šećer mu ne skoči preko mjere i to je to. Laka noć i molim te 23. da nas obavijestiš jesi li pedofil ili ne. Ćao.